تلاميذ السنة الأولى علوم رياضية ومع فقرة لا بارتي اونتيير دالة الجزء الصحيح. التمرين هذا هو تمرين تطبيقي مهم جدا بالنسبة لفهم دالة الجزء الصحيح يعني لا بارتي اونتيير. السؤال الأول يقول montrer que la partie entière de x plus 1 هي la partie entière de x plus 1. والسؤال الثاني la partie entière de x plus la partie entière de y est inférieure ou égale la partie entière de x plus y où x ou y sont des réels. Généralement, les exercices portant sur la partie entière, les égalités sont prouvées par une double inégalité. بمعنى pour la première question غادي نبينوا هذا le sens هذا يعني نبينوا بأن la partie entière de x plus 1 est inférieure ou égale à la partie entière de x plus 1 هكذا la partie entière de x plus 1 ومن بعد نبينوا l'autre sens يعني la partie entière de x plus 1 inférieure ou égale à 1 plus la partie entière de x. نبداو بهذا لو سونس هذا دونك كنعرفوا بان quel que soit x appartient à r quel que soit x appartient à r la partie entière de x il est inférieur ou égal à 1. Alors est inférieur ou égal à x pardon est inférieur ou égal à x. Alors, je peux ajouter 1 aux deux membres de l'inégalité. Donc, tout li عندي واحد زائد la partie entière de x est inférieur et ou égal à x plus 1. كتعرفوا بأن 1 plus x هذا راه عدد صحيح نسبي يعني c'est un nombre relatif. C'est un nombre relatif. Donc, puisque c'est un nombre relatif, حنا تنعرفوا par définition la partie entière de x plus 1 هي le plus grand nombre entier inférieur ou égal à x plus 1 يعني هو أكبر عدد صحيح نسبي أصغر من x زائد واحد. إذن يمكننا نستنتج هنايا بأن la partie entière يعني نبينوا بأن واحد أو نستنتجوا بأن واحد زائد la partie entière de x راه inférieur ou égal à la partie entière ديال x plus 1. نعاود نشرح ديال هذه لأن شوية subtil. 1 plus la partie entière de x راه صغر من x plus 1 وحنا تنعرفوا بأن x plus 1 راه كبر من la partie entière يعني la partie entière ديال x plus 1 هو أكبر عدد صحيح نسبي يعني أكبر عدد صحيح نسبي أصغر من x plus 1. إذا يعني هذا العدد الصحيح النسبي غيكون صغر منه puisque هو le plus grand. يعني مثلا إذا كان عندنا x plus 1 هنا في الأعداد الحقيقية مثلا لا بارتي اونتيير ديال x plus 1 غتكون هنا يعني غتكون صغر منه. دونك بويسكو هاد لو نومبر هذا ريلاتيف 1 plus x plus 1 دونك اوتوماتيكون غيكون انفيريور بويسكو هذا هو لو بلو غران. هذا هو لو بلو غران يعني ما كاينش شي اونتي ريلاتيف بعد منه. هنا ما كاينش لي ريلاتيف كاين لي ريلاتيف غير هنايا فقط يعني بويسكو هذا ريلاتيف اذا غيكون صغر من x لا بارتي اونتيير ديال x plus 1. هادي دون باغ. إذا نعقلوا على هاد لينيكواسيون هادي ندوزو دوطخ باغ غنبينو بأن la partie entière de x plus 1 il est inférieur à 1 plus la partie entière de x. إذا سنعرفوا بأن pour tout x appartient à r أن la partie entière ديال x plus 1 il est inférieur ou égal à x plus 1. إذا هنا نقدر نجيب هاد واحد هنايا تولي عندي الجزء الصحيح ديال x plus 1 moins 1 inférieur ou égal à x. Donc le même raisonnement هذا c'est un entier relatif. Alors la partie entière de x par définition كيف ما شفنا في الأول راه هو أكبر عدد صحيح نسبي أصغر من x. Donc ce qu'il fait هذا غيكون صغر منه اللي هو la partie entière de x plus 1 moins 1. Donc on déduit que la partie entière de x plus 1 moins 1 elle est inférieure ou égale à la partie entière de x. Ça veut dire que la partie entière de x plus 1 elle est inférieure à moins 1 هنا. Donc on transpose moins 1 de l'autre côté tout le lit la partie entière de x plus 1 est inférieure ou égale à la partie entière de x plus 1. Et voilà. Donc d'après ces deux étoiles là on déduit que يعني بينا بمتفاوتتين أن donc on déduit que la partie entière ديال x زائد واحد راه كتساوي la partie entière ديال x زائد واحد.
الآن ندوزو لا كيسيون الثانية واللي هي كتقول لنا سوا x y appartient à R. بغينا نبينو بأن لا بارتي اونتيير ديال x بلس لا بارتي اونتيير ديال y est inférieure à la partie entière ديال x plus y. نفس الطريقة غادي نشوفو بأن كلكو سوا x كينتمي ل R لا بارتي اونتيير ديال x راها صغر من x. عاوتاني نفس الطريقة كلكو سوا y كينتمي ل R الجزء الصحيح ديال y أصغر من أو يساوي y. الوغ نقدرو اديسيونيو هاد لي دو زينيغاليتي تيرم ا تيرم، نجمعو هاد المتفاوتتين نلقاو لا بارتي اونتيير ديال x بلس لا بارتي اونتيير ديال y est inférieur à x plus y. Puisque le nombre اللي هو ex plus ey, يعني la partie entière de x plus la partie de y est relatif, par définition, تنعرفو بأن la partie entière de x plus y c'est le plus grand entier naturel, relatif, pardon, le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x plus y. Alors, هاد العدد اوتوماتيكمون اللي هو تحت منه خط الصفر غيكون صغر منه. Donc, نفس الريزونمون. Donc, ex plus ey est inférieur ou égal à la partie entière de x plus y. السؤال اللي يمكن نطرحوه على نفوسنا وقتاش غتكون عندنا متساوي؟ واش كاين تساوي هنا في هذه الحاله؟ نو. كيفاش غادي نبينوها؟ بنستعملوا واحد الكونتر اكزامبل، يعني ما كايناش ايغاليتي. علاش؟ لان مثلا الا خدينا x ايغال 0.3 و y ايغال 0.7، لاحظوا معايا هنا لا بارتي اونتيير ديال x كتساوي 0 و لا بارتي اونتيير ديال y كتساوي 0. دونك لاديسيون la partie entière de x plus la partie entière de y égale à 0. نشوفوا x plus y, c'est 0,3 plus 0,7, le résultat c'est 1. Donc la partie entière de x plus y égale à 1. Donc ça تلاحظوا ما كايناش égalité في هذه الحالة en général. Donc il n'y a pas d'égalité. Merci pour votre attention. نتمنى يكون الفيديو مفيد. إلا استفدتم من الفيديو شجعونا بالاشتراك في القناة وزوروا الموقع والصفحة كذلك، كل شيء في صندوق الوصف، وإلى اللقاء.